اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 20 تک ہم لوگوں نے کور کیا تھا اور اس کے میننگز کو سمجھنے کی کوشش کری تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آگے کی آیتیں یعنی آیت نمبر 21 اور اس کی آگے کی آیتوں کو پڑھیں گے اور ان کے میننگز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اب آیت نمبر 21 سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 آتی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب بات جانتے ہو۔ دیکھیے اب ساری چیزیں گنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ شریک کہنے کا مطلب یہ ہوا ایک دم سرل سے شبدوں میں کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ورشپ عبادت مت کرو۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مورتی ہو، کوئی اسٹیچو ہو، کوئی پینٹنگ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اس کے بعد بھی کسی قبر کی پوجا کرتا ہو، اس قبر سے مدد طلب کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے برابر شریک ہونے کے لیے سختی سے منع کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر اگر ہم لوگ آگے پڑھیں گے، سورہ نساء ہے ایک سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف طور پہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی اپنے ساتھ شریک کرنے کے گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس سے کم کوئی اگر گناہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہوا مر جاتا ہے تو اللہ اس کے اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 آتی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے، ڈاؤٹ ہے اس قرآن پہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اگر تمہیں اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ دیکھیے ابھی آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ قرآن کا یہ جو چیلنج ہے یہ کئی جگہ پہ الگ الگ انداز میں ریپیٹ ہوا ہے، جیسے سورہ طور کے اندر آیا، سورہ نمبر 52 آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ پروفٹ نے یہ قرآن کو خود سے بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان آیتوں میں کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 24 آتی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو جو اللہ نے چیلنج دیا ہے، اگر نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو اگر کوئی بھی انسان، اگر نان مسلم بھی اگر اس کو پڑھتا ہے کھلے دماغ سے نیوٹرل ہو کے، تو وہ اس بات کو مان لے گا کہ یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان چیزوں کو انسان بنا ہی نہیں سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ قرآن کے اندر ایک سورہ پڑھیں گے تو اس سورہ کا نام ہے سورہ روم، سورہ نمبر 30 چیپٹر 30۔ دیکھیے یہ جو سورہ روم ہے اس کے اندر جب آپ شروعات کی آیتیں پڑھیں گے تو یہ ہسٹوریکل فیکٹ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو ہسٹری کے اندر بائزنٹائن اور سیسینین وار چلی تھی 602 سے 628 تک، یعنی رومنز اور پرشینز کے بیچ کی وار تھی۔ 602 سے 628 تک یہ وار چلی تھی۔
अब ये जो आयतें नाजिल हुई थी ये उस वक्त नाजिल हुई थी जब पर्शियंस ने रोमन्स को हरा दिया था और वो जीत रहे थे और उनका कंट्रोल रोमन्स के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। ये उस वक्त ये आयतें नाजिल हुई और इस आयतों ने ये कहा कि रोमन्स हार गए हैं लेकिन कुछ सालों में रोमन्स जो है फिर से जीत जाएंगे। आप पढ़ेंगे बैटल ऑफ एंटियोक 613 में हुई है जिसके अंदर रोमन्स हार गए थे। उसके बाद ये आयतें नाजिल हुई हैं। फिर आप पढ़ेंगे 9 साल के बाद 622 के अंदर बैटल ऑफ आइजस होती है जिसके अंदर रोमन्स फिर से जीत जाते हैं। देखिए अब ये जो सूरह रोम के अंदर ये जो आयतें नाजिल हुई थी इसके थोड़े से हम लोग बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। देखिए जब पर्शियंस ने रोमन्स को हरा दिया था तो रोमन्स जो थे वो असल में क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियंस को कुरान के अंदर अहले किताब बोला गया, पीपल ऑफ द बुक। उनके पास भी कुरान से पहले एक किताब अल्लाह ने भेजी थी, इंजील, और उनके पास भी नबी भेजे गए थे, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस पीस बी अपॉन हिम। लेकिन पर्शियंस जो थे उनका जो तरीका था और जो मक्का के लोग थे जो प्रॉफिट के अगेंस्ट थे उनका तरीका थोड़ा मिलता जुलता था। तो वो पर्शियंस को सपोर्ट करते थे और मुस्लिम्स और प्रॉफिट के ऊपर कमेंट करते थे, मजा लेने लगे उनसे कि लो तुम्हारे अहले किताब पीपल ऑफ द बुक जो रोमन्स है वो हार गए। तो ये आयतें नाजिल हुई थी कि ये हार तो गए हैं लेकिन कुछ ही साल में ये फिर से जीत जाएंगे। एक और सूरह ले सकते हैं हम लोग कुरान से, सूरह नंबर 111। इस सूरह का नाम है सूरह अल मसद। ये एक ऐसी सूरह है कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक इंसान को कंडेम किया गया है। उस इंसान का नाम है अबू लहब, वो और उसकी बीवी। कुरान ने उस इंसान को इनडायरेक्ट तौर पे बोला है कि वो आग में जलाया जाएगा। यानी इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये हुआ, उलेमा बताते हैं तफसीर में, कि इसका मतलब कुरान कह रही है कि वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में जलाया जाएगा, और मरते दम तक उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का पैगाम पहुंचाना शुरू किया लोगों के पास तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शुरुआत में ही इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। कुछ ऐसे थे जो पहले प्रॉफिट के खिलाफ थे बहुत ज्यादा, फिर बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल करा, जैसे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसके बाद जब फतेह मक्का हो जाती तो उसके बाद मेजॉरिटी सब ने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन कुरान की एक सूरह आप सोचिए कि किसी एक स्पेसिफिक इंसान को कंडेम करती है कि ये जहन्नम में जलाया जाएगा। अब उस स्पेसिफिक इंसान को वो कंडेम करती है कि इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि वो इस्लाम नहीं कबूल करेगा कभी। इसका यही मतलब हुआ, जहन्नम में जाने का मतलब कि वो इस्लाम नहीं कबूल करेगा। अब सोचिए कि उस इंसान को खाली इतना करना था कि वो झूठ मूठ भी अगर ये कह देता कि हाँ लो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये जो कुरान में आयत आई हुई है जो हमें कंडेम कर रही है, लो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, खुले तौर पे वो कह देता और ये जो बात थी इससे उसकी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती। लेकिन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को नाजिल करने वाला इस बात को जानता था कि वो इंसान कभी भी इस्लाम में नहीं आएगा। एक तीसरी मिसाल और हम लोग ले सकते हैं। कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ा और पढ़ने के बाद कुरान की बहुत सारी वर्सेस के ऊपर कमेंट किया, जिसमें से एक के बारे में हम आपको बताते हैं, प्रोफेसर कीथ एल्मोर। प्रोफेसर कीथ एल्मोर जो थे वो प्रोफेसर थे इन द डिवीजन ऑफ एनाटॉमी इन द फैकल्टी ऑफ सर्जरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के अंदर, और ये एक फाउंडिंग मेंबर भी हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमिस्ट। इन्होंने देखिए क्या कमेंट किया था। देखिए जो कुरान और हदीस के अंदर एम्ब्रोलॉजी की डिटेल्स है उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया था पढ़ने के बाद। देखिए ये क्या कहते हैं, फॉर द पास्ट 3 years आई हैव वर्कड विद द एम्ब्रोलॉजी कमिटी ऑफ किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी इन जद्दा सऊदी अरबिया, हेल्पिंग देम, हम उनकी मदद कर रहे हैं, इंटरप्रेट द मैनी स्टेटमेंट्स इन द कुरान एंड सुन्ना, कि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट कुरान और सुन्नत के अंदर दिए गए हैं जिनको और अच्छे से समझा जा सके, रेफरिंग टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड प्रीनेटल डेवलपमेंट। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एट फर्स्ट आई वॉज एस्टोनिश्ड, पहले तो मैं सरप्राइज हो गया, बाय द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट्स, सटीकता से, कितनी एक्यूरेसी है इन स्टेटमेंट्स में, दैट फॉर रिकॉर्डेड इन द 7th century, जो 7th century के अंदर रिकॉर्ड किया गया और उसके अंदर इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है। बिफोर द साइंस ऑफ एम्ब्रोलॉजी वॉज एस्टैब्लिश, जब तक साइंस जो है एम्ब्रोलॉजी की इस्टेब्लिश हुई नहीं थी, और इतना ज्यादा इसके अंदर एक्यूरेसी है। प्रोफेसर कीथ एल्मोर का स्टेटमेंट जो है आप यूट्यूब पे इनकी वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए एक फ्रेंच मेडिकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर मॉरिस बुकायल, उन्होंने कुरान को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या कमेंट किया है, हाउ कुड अ मैन फ्रॉम बीइंग इलिटरेट बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी मेरिट इन द होल ऑफ अरेबिक लिटरेचर,
हाउ कुड ही देन प्रोनाउंस ट्रूथ ऑफ साइंटिफिक नेचर, किस तरह से वो साइंटिफिक नेचर के ट्रूथ को प्रोनाउंस कर सकते हैं, बता सकते हैं. That no other human being could possibly have developed at that time, and all this without once making the slightest error. और ये सारी चीजें बोली बिना एक छोटी सी गलती करे in his pronouncements on the subject. ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. उसके बाद इन्होंने और चीजें बोली हैं. They led to the conclusion that it is inconceivable for a human being living in the 7th century to have made statements in the Quran on a great variety of subjects that do not belong to his period. आगे ये बोलते हैं इसमें कि फॉर मी देयर कैन बी नो ह्यूमन एक्सप्लेनेशन टू द कुरान. देखिए, अब ये कुछ चंद बातें थी. अब इस टॉपिक के ऊपर हम घंटों लेक्चर दे सकते हैं, जिसके अंदर खाली इस बात को कोट करेंगे कि नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, उन्होंने कुरान के ऊपर क्या कमेंट किया. अब आगे हम लोग आयत नंबर 25 को देखते हैं. वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहन व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम फ़ीहा ख़ालिदून. और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए. देखिए, ये दोनों को साथ में गिनाया गया कि जो लोग ईमान लाए, यानी जैसे हम अगर मुस्लिम बनते हैं इस्लाम कबूल करके, तो उसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, यानी नेक काम किए, नेक अमल किए, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं, उनके लिए ऐसी बाग तैयार की है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी. जब कभी उन बागात में से कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा तो वे कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था. जब वहां पे उनको कोई फल दिया जाएगा, जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे, ये असल में जन्नत के बारे में डिटेल्स दी जा रही है कि तो वो लोग कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, और उन्हें वो रिस्क ऐसा ही दिया जाएगा जो देखने में मिलता जुलता होगा, और उनके लिए वहां पाकीज़ा यानी हर तरह से पाक और अनछुई मेट्स और बीवियां होंगी, और वे उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे. देखिए, अब यहाँ पे जन्नत की थोड़ी सी डिटेल्स दी गई है कि जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उनको आखिरत में क्या इनाम मिलेगा. देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि उन लोगों को जब फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था. अब इसके दो इंटरप्रिटेशन है. एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वहाँ पे जो उनको फल मिलेंगे वो सब दिखने में एक ही जैसे होंगे, सारे के सारे फल दिखने में एक ही जैसे होंगे, लेकिन उनके जायके और टेस्ट एकदम अलग होंगे. तो जब उनके पास एक फल खाएंगे उसके बाद दूसरा फल आएगा तो कहेंगे कि ये तो सेम वैसे ही फल है जो हमें पहले दिया जा चुका है. एक तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है. दूसरा इंटरप्रिटेशन उसका ये है कि जो फल उनको जन्नत में दिया जाएगा वो असल में उसी तरीके का होगा जैसे हमारे इस दुनिया के अंदर है, लेकिन जायके में वो कहीं बेहतर और लज्जतदार हो. आयत नंबर 26 आती है. इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरदल्लाहु बिहाज़ा मसलन युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन. बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो. अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार के तरफ से आई है. अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस मामूली और हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है. इस तरह अल्लाह उस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सो को हिदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान है. आयत नंबर 27. अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदी मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि उलाइका हुमुल ख़ासिरून. वे जो अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं. आयत नंबर 28.
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل، معاملہ اور ویوہار آخر کر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے. اسی نے تمہیں زندگی بخشی. ہماری جان اللہ ہی نے تو بخشی ہے. کیا ہم اس چیز پہ قادر تھے؟ کیا ہمارا اس چیز پہ کنٹرول تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں لے آتے؟ ہم اس چیز پہ کنٹرول نہیں رکھتے تھے. پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.